सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। हाय एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आउ एक नुआ वीडियो आपन स्वागत जनाबी। सो गाइस, रिसेंटली भी जो वीडियो छाड़ी जो कि मुझे जाइली शॉपिंग मॉल सूरत में गोटे बुट किनापी। तो से आप देखिए, जो मैंने देखी ना से मैंने देखूँ शेष जाए देखूँ आ पूरा देखले आप वीडियो माने वीडियो मुझे कौन कहूँ आप जापर बुझीपारे। तो एमती मो वीडियो को आप लाइक करना तो लाइक करूँ आ मत सपोर्ट करूँ। आपण जब भल पाए रहा मुझे आगू आउ कि कंटेंट नुआ कंटेंट आने मुझे चेष्टा करी आपण मान। तो चलतु आज वीडियो कौन अच्छे आप पूरा देखले जापर। तो ये प्रथम समय है राति 8टा। अब बर्तमान खाया जा आज स्पेशल कौन है जापारे कि आपण घर भी हो से जिन जी मंगलवार बुधवार हो कि रविवार हो। तो एमती किसी खास नॉनवेज समस्त घर हो भी माछ हो कि मांस हो। तो राति पाइले गुरुवार। तो आज जहाँ भी किसी खाई काली गुरुवार पूजा। तो समस्त ओडिया घरे 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 परिचित लक्ष्मी पूजा हो। तो आप जानते। तो चलतु प्रथम ए खाଇବା आपको देखा आम घर आज कौन तरकारी है। तो गाइस आप देखा तो गाइस देखो ए खाଇବା देखो खाऊ आ राति पहले गुरुवार। तो ये झुंटी दिगला आम बहुत दौर देखु आ घर भी पूजा पूजी सब हो गला। से मोर खाଇବା होगला आबे बाहर भी जो मु लाइट रे काम करुँचे। तो बाहर तो चलतु तो गाइस एबे मु जाऊँ रिसेंटली साइकिल जो जाऊँ देखु। समय है राति 9टा आ मोर 10टार ड्यूटी अच्छी। तब मु राति साइकिल चलाऊँगी। तो मु जो रोचे से 3 किलोमीटर दूर रे गोटे स्टोर अच्छी, बहुत बड़ स्टोरटा माने कह गले बड़ दुकान। तो ऑनलाइन काम हो तो सीढ़ी देखु रातिर
ମୁଁ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛି ସେ ଷ୍ଟୋର୍ଟା, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ କରୁଛି। ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ କେମିତି ଦେଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଦେଉଛି, ଏ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଲାଲଘୋଡ଼ା ବୋଲି, ଆଉ ସେ ବଡ଼ ମଲ୍ଟା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଳାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଶୀଘ୍ର ଦେବେ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଜୋର ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ସୋ ଗାଇସ୍ ଆଉ ସୁରତରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କାମରୁ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ଆଉ ପବନ ବି ଯେଉଁ ଜୋରସେ ହେଉଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପୁରା ଥରିଗଲାଣି ଥଣ୍ଡାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସକାଳ 7ଟା ଦୃଶ୍ୟ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆଇକିରି ଗାଧା ହେଇକିରି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିରି ଖାଇକିରି ମୁଁ ପୁରା ଏବେ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ ହେବି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ତ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।